Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jum'ah rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan, terutama kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah mewariskan Al-Quran agar kita menjadi umat yang unggul, terus berkreasi
berinovasi, membawa manfaat yang sebanyak-banyaknya, dan hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, izinkan khatib pada kesempatan kali ini untuk berwasiat, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salah satu ungkapan yang begitu banyak disebut dalam Al-Quran, tidak kurang dari 100 kali, berbagai macam bentuknya, bagaimana perubahannya, yaitu adalah ungkapan sabar. Yang pertama, tentang keutamaan orang yang sabar, yaitu akan selalu mendapatkan pendampingan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Allah akan selalu menyertai, Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Maka seberat apapun ujian, masalah, cobaan, musibah yang menimpa diri kita, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah, bagi orang yang sabar, Allah janjikan apa? Pahala tanpa hisab. Seringkali kita mengucapkan, sabar kan ada batasnya. Bahkan sering kita dengar, kita dengar katanya sabar ada batasnya. Padahal kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, surat Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh Allah akan menyempurnakan pahala orang sabar itu tanpa batas. Bayangkan, tanpa batas. Ibadah-ibadah yang lain sering disebut sekian banyak pahalanya. Dari ritual seperti salat, puasa, haji misalnya, itu disebutkan. Tapi khusus untuk kesabaran, Allah tidak menyebutkannya saking banyaknya. Lantas bagaimana petunjuk Al-Quranul Karim agar kita menjadi orang yang sabar? Ada beberapa rekomendasi Al-Quran agar kita menjadi orang yang bersabar. Yang pertama ialah agar kita senantiasa berdoa, memohon supaya diberi kesabaran. Sampai 2 kali disebutkan oleh Al-Quran, mengajarkan kita doa agar kita diberi kesabaran. Redaksinya hampir sama, hanya beda di ujungnya saja. Yang pertama di surah Al-Baqarah ayat 250. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, tuangkanlah, limpahkanlah kesabaran atas kami, dan kokohkan pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Yang kedua, surah Al-A'raf ayat 126. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu, dalam keadaan muslim. Ma'asyiral mu'minin,
Sidang Jumat rahimakumullah, di samping berdoa, yang kedua yang harus kita lakukan adalah menguatkan diri agar diberi kesabaran. Di surah Ali Imran ayat 200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Yang ketiga, inilah yang tidak kalah pentingnya agar kita terus menjadi orang-orang yang bersabar. Pesan Al-Quran adalah bergaullah, carilah teman akrab, carilah teman dekat, sering bersama-sama orang yang sabar, kawan-kawan akrab yang menurut kita memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Al-Quran menyebutkan, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling berpesanlah dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan saling pesanlah di dalam kesabaran. Manusia makhluk yang paling mudah untuk terpengaruh lingkungan pergaulannya. Karena itu, ketika kita pandai memilih kawan, orang-orang yang menurut kita sabar, maka kita akan menjadi orang-orang yang sabar. Tidak mudah memang kalau kita belum berusaha, tapi dengan usaha yang sungguh-sungguh, Allah menjamin akan diberi kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Yang bersungguh-sungguh ingin menempuh jalanku dengan kesabaran, pasti akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين
وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم.